अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने। यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की कुदरत बेपाया है। लम्हा भर में जो चाहे वो ज़हूर पजीर हो जाता है, लेकिन उसकी हिकमत का तकाजा ये है कि उसकी शान रबूबियत का ज़हूर आहिस्ता आहिस्ता हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के 40 साल पूरे होने वाले थे। जिस्मानी नशोनुमा मिराज कमाल को पहुँच चुकी थी। ज़हनी कुव्वतों पर शबाब का आलिम था। इखलाक की बुलंदी, किरदार की पुख्तगी और सीरत की पाकीज़गी अपनों और बेगारों को अपना गरवीरा बना रही थी। जिस मुआशरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की ये मंजिलें तय की थी, बड़ा पुरआशोब था। सियाकारी, इखलाक बाख्तगी, ज़हनी आवारगी और कुफ्र शुर्क की वजह से दिमाग फट रहा था। इस नागफ्ता माहौल में परवान चढ़ने वाला ये जवाने राना शबनम की तरह पाकीज़ा, गुलाब के फूल की तरह शगुफ्ता और शादाब और चौदवी के चाँद की तरह ताबनाक और ज़ियाबार थे। अब वो साते हमायों करीब आ पहुंची है जब उसे वो अमानत उज़्मा तफवीज़ की जाएगी जिसकी ज़िम्मेदार यूं को बाहुसनो खूबी अंजाम देने के लिए कुदरत इलाही की राहतों और रहमतों ने उस दुर्यतीम को इतने एहतमाम से अपने आगोश लुत्फ़ो करम में लिया और इतने प्यार से एक अजीम तरीन मकसद की तकमील के लिए उसकी तरबियत फरमाई। इस साते हमायों की आमद से पहले उसके बाबरकत आसार नुमाया होने लगे, जिनका जिक्र खुद महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आसार के नुमाया होने से नुज़ूले वही तक जो मरहले पेश आए उसके बयान के लिए वो रवायत जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से अबाबुल महदसीन अबाब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी क़ुद्दस सराह ने अपनी सही में दर्ज की है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर वही का आगाज़ सच्ची ख्वाबों से हुआ। जो ख्वाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देखते, उसकी ताबीर दिन को हूबहू सुबह के उजाले की मानंद सामने आ जाती। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खलवत गज़ीरी की मोहब्बत पैदा हो गई। खलवत गज़ीरी के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते, वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते, चंद रातें इबादत इलाही में बसर फरमाते, फिर अपने अहले खाना की तरफ वापस तशरीफ़ ले आते। कुछ अरसा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुजार कर फिर खोरो नोश का सामान लेकर गार में वापस आते और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते। ये आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि हक आ गया जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। रात को नींद की हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते, दूसरे रोज़ उसकी ताबीर यूं वाज़िया सूरत में सामने आ जाती जैसे सुबह का उजाला, और इस ख्वाब के बारे में कोई शक व शुबा बाकी न रहता। सच्चे ख्वाब दिखाने में हिकमत ये है कि मनसब नबूवत पर जब किसी हस्ती को फायज किया जाता है तो उन हक़ाइक़ को उस पर आश्कारा किया जाता है जिनका ताल्लुक़ आलिम गैब से होता है। उससे पेशतर के आलिम गैब का दरवाज़ा यकबारगी खुले और आलिम गैब के मुहय्यारुल अलकूल अजाइबात आश्कारा होकर निगाहों को खीरा और अक्ल को दंग करने का सबब बने। अंबिया कराम को अल्लाह ताला उससे पहले सच्चे ख्वाब दिखाता है ताकि आलिम गैब के हक़ाइक़ से कुछ उन्स और मुनासबत पैदा हो जाए, और जब उसका दरवाज़ा खुले तो वो हैरानो
سر آسیبہ ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ ان کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور پھر اس پر ان کا توکل مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ تبلیغ حق کا جو جہاد انبیاء کو درپیش ہوتا ہے، اس میں یہی قوت ان کے کام آتی ہے۔ جب سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ دل جو پہلے ہی معرفت الہی اور محبت الہی کے نور سے منور تھا، اس میں اپنے معبود برحق بلکہ مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی کی یاد میں کھو جانے کا جذبہ کارگاہ حیات کی مصروفیتوں سے نکال کر تنہائی میں گوشہ نشین ہونے پر مجبور کرنے لگا، جہاں یاد محبوب کے سوا کسی اور بات کا تصور تک خلل انداز نہ ہو۔ چنانچہ محبت الہی کا یہ طوفان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کی مصروفیتوں سے نکال کر ایک غار میں لے آیا، جس کا نام غار حرا ہے۔ یہ غار جس پہاڑی کی چوٹی پر ہے، اس کا نام جبل نور ہے۔ یہ غار 4 گز لمبی 2 گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ جبل نور اور اس کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں خشک اور بے آب و گیا ہے۔ راستہ اتنا کھٹر اور دشوار گزار ہے کہ صحت مند اور طاقتور آدمی بھی وہاں بڑی مشکل سے پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلہ پر ہے، اگرچہ دوسرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس قسم کے گوشہ عظمت کو تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔